Hi guys. Harvest tayo. Yes. Yun na si sausage, oh. Tsaka si Maya. Wow, nag-harvest ang Maya namin. Dito pa tayo, anak. Doon, oh. Sa alugbate, yan. Yan, oh. Hayaan mo siya sama. Sama siya doon. Kami. Tingnan ko. Wow! Sausage! Teka! Iwan yung sausage. Opya. Dami, no? Yeah. Oh, ito lang yan. Challenge yan, eh. Wait lang. Sakit na yun. Yay! Lakad na. Let's go. Lumipad. Butterfly. Asan na yun? Lumipad? Liit pa ng malunggay natin dito. Kaya dito tayo kukuha sa kabila. Nakita ka pala, eh. Wow. Hanap ka dun sa video. Hey guys, More pa, more. Oh, yeah. guys, yeah. Gulay. Malunggay. Madami kang na-harvest. Wow, dami ng gulay. Daming gulay ni Mai. Oo, tsaka yung lemon ta. Dami na niyang na-harvest. Sausage! I am! Are here. Pakita mo nga na-harvest mo na. Guys, Malunggay. Ano pa? Guys, inside guys. Dito guys. Wow, lemon. Lemon guys. Guys, ahang guys. Didi. Ahang guys. 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 What's that? Sili. See guys. Hindi mamin eat. Bakit? Guys. Bakit din natin i-eat? Ahang yun eh. Eh, ito ano to? Lemon guys. Yung isa. Lemon din. Hindi, ito. Oh. Teta. Wait. Kain ikaw nito? Ede. Bakit? Hindi ko. Ito yung eka. Hindi to kumain ng kanin, guys. KitKat lang kinakain nito, guys.